तो हेलो गाइस, आज का वीडियो फिर एक नई 40 से भरे डाटा, बहुत सारे वीडियो हमारे पे मिलते हैं। तो आज का वीडियो क्या है, आज हम बैटरी के साथ क्या करने वाले हैं आप देखिए। बहुत अच्छा वीडियो है, पूरा फुल वीडियो देखिए और कोको कोला मिला के देख लेते हैं बैटरी में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो गाइज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज सुबह वीडियो नहीं डाल पाए क्योंकि मौसम और टाइम नहीं मिल पाया, तो 7 बजे आ गया है ना वीडियो, तो आप सब देखिए, फुल वीडियो देखिए।